Hi guys! Welcome to Bucci Food Vlogs. Magluluto tayo ng porterhouse steak. Ayan. This is gonna be just a simple pepper, salt, garlic na timpla. Baliktaran lang yan. Masarap, madali lang. Pagkatapos, yan. Lagyan mo lang, hindi ko na nga minarinate. Basta tinoko lang eh. Lagyan mo na kagad sa pan. Hindi ko na-grinil. Pero masarap naman. Oh. Baliktarin mo lang tapos hanggang sa maluto. Okay? Simple and simple lang. Don't forget to subscribe, to like, and to put comments down below. Ha? Alright. Taste test. Okay na. Tapos na ang laban. Alright. Tingnan na natin. Hinihiwa ko na. Oh. Lambot. Medium rare. Yan, madugo-dugo pa. Masarap. So juicy. Grabe. Thank you sa lahat. God bless. See you next vlog.